Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi teman-teman. Nah ini spot kita. Aduh cokot angkrang. Angkrangin ternyata. Kenapa kira-kira yang ada di sini teman-teman? Ayo kita langsung mancing. Trek perdana Pak asoy boy. Pak, alhamdulillah asoy boy. Trek lagi ora apa-apa sing ini trek. Alhamdulillah asoy boy Pak, mantap. Alhamdulillah Pak, trek meneh asoy boy. Oke teman-teman, kita sambung video berikutnya ya teman-teman ya. Di sini ikannya udah nggak mau makan, kita pindah spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.